মকর সংক্রান্তির দিন বাড়িতে একটু পিঠে পুলি হবে না? তাও কি হয় নাকি? একটু নেচে বলে দাও কেমন খেতে। ও বাবা छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलैना। छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर साड़िया मर भीग गिलैना। छाता धर देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलैना। रिमी झिमी पानिया बरस गिलैना। रिमी झिमी এটা কে খাবে? হ্যাঁ কার এটা? কার এটা? কার এটা? তুমি খাবে? পড়ে যাবে। কি এটা? ব্রেকফাস্ট? ভালো।